हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम इंग्लिश और ओडियार पेडागोजी एंड ग्रामर केते गुडी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही पिक आउट द ग्रामाटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस। एमानक मध्यरु क्योंटा ठीक अछि? आलास द पुअर मैन इज डेड, आलास द पुअर मैन इज डेड, आलास द पुअर मैन इज डेड, आलास द पुअर मैन इज डेड। ऑप्शन सी आलास द पुअर मैन इज डेड। कहीं ऑप्शन सी ठीक अच्छे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अच्छी जन को संबोधन कर डाकुची से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अच्छी। जड़े व्यक्तिर नाम आलास जड़े कौन व्यक्तिर नाम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट द फ्रेंच आर्मी डैक्स डिफेक्टेड एट वाटरलू, इच आर वाज वेयर। द फ्रेंच आर्मी गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट रही। फ्रेंच आर्मीटा कण सिंगुलर सब्जेक्ट रही। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रही इच किंबा वाज लगी थाए। तो फ्रेंच आर्मी मान को पराजित करागला। द फ्रेंच आर्मी डैक्स डिफेक्टेड वाटरलू, वाटरलू रे फ्रेंच आर्मी को पराजित करागला। माने एटा पास्ट टेंस रे थिबारु एठी कोन हो वाज। द फ्रेंच आर्मी डैक्स डिफेक्टेड एट वाटरलू वाज हो। नेक्स्ट हरी अप we decks late for school, were getting, get, are getting, got। एटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे रही माने एठी कोन हो हरी अप वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सेप्टेबल। एमानक मध्यरु केउटा ठीक अछि? He did not never go to school, never he goes to school, he never goes to school, he goes to school never। नेभर एभर एटा केउथरी लगी थाए सब्जेक्ट और भार मध्यरे यूज होता है। तो ऑप्शन सी ही नेभर गोज टू स्कूल। नेक्स्ट पिक आउट द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एमानक मध्यरु केउटा ठीक अछि? द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन हिम। तो ई सेंटेंस से केनटा गोटे भूल अच्छे एरर केनटा भूल अच्छे हैव फाउंड नहीं होड़ा। द कॉल ऑफ द सीज ऑलवेज फाइंड्स है जवा फाइंड्स FINDS फाइंड्स एन इको इन हिम। समुद्र साउंड करी थाई एटा ठीक अच्छे। द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड नहीं हुए है। द कॉल ऑफ द सीज ऑलवेज फाइंड्स एन इको इन हिम। ऑप्शन बी टा भूल अच्छे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रामाटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ही गैव सम इंफॉर्मेशन, ही गैव मी एन इंफॉर्मेशन, ही गैव एन इंफॉर्मेशन टू मी, ही गैव मी सम इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी से मते किछि इनफॉरमेशन देली। ही गैव मी सम इनफॉरमेशन। तो इनफॉरमेशन टा कौन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन रे SES लगी न थाई। नेक्स्ट व्हाट टाइम इज द न्यूज डेक्स TV इन विथ ऑन एट ऑन हो। व्हाट टाइम इज द न्यूज ऑन TV न्यूज टी केते टाइम रे टीवी रे देखि देबो। नेक्स्ट इट डेक्स व्हेन आई गॉट अप, वाच रेनिंग, इच रेनिंग, रेन्स, विल रेन। वाच रेनिंग सिंपल पास्ट टेंस रे अछि। इट डेक्स व्हेन आई गॉट अप, वाच रेनिंग। नेक्स्ट मैनी इंडियंस डिमांड टू बॉयकॉट डेक्स गुड्स। बहुत भारतीय डिमांड कले जे चाइना रो जिनस को बैंड करा जाऊ चाइनीज। तो एमानक मध्यरु केउटा ठीक?
Chinese electronic beautiful, electronic beautiful Chinese, beautiful Chinese electronic Chinese beautiful. Option C, beautiful Chinese electronic. Next, do not think the stranger an ordinary person. He is Dex SP. A and the Som. He is an SP. Next, pedagogy question देखिबा. The productive skill of a language are productive skill काहाकु कहा जाए. Reading and writing, listening and speaking, reading and speaking, speaking and writing. भाषा शिक्षण चारोटी स्किल रही है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. लिसनिंग और रीडिंग होची रिसेप्टिव और स्पीकिंग और राइटिंग होची प्रोडक्टिव. तो ये पचारे प्रोडक्टिव, स्पीकिंग एंड राइटिंग. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डेक्स. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. The use of conjunction is a soft skill of Dex. कार soft skill এটা writing. Next, formative assessment are conducted Dex. Formative assessment केतेबेले करा जाय बा गठनमूलक मूल्यांकन केतेबेले करा जाय थाय. गठनमूलक मूल्यांकन आम काकू कहि थाउ पढ़ाइला समय रे जो करा जाय थाय ताकू गठनमूलक बा formative assessment कहा जाय. तो एठी क्योंटा ठीक. All through the course, at the beginning of a lesson, at the end of the term, at the end of the session. Option A, all through the course. शिक्षण चलता समय जो कराए फॉर्मेटिव असेसमेंट बा गठनमूलक मूल्यांकन कहा जाए. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन डेक्स. इवैल्यूएशन एम्फासाइज डेक्स. निरंतर मूल्यांकन जो कराए कौन कहा जाए. प्रोसेस इवैल्यूएशन, टर्म एंड इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन. ताकू प्रोसेस इवैल्यूएशन कहा जाए. नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट सिंस. भारत रे कहीं इंग्राजी को सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से यूज करा जाए, व्यवहार करा जाए. इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज होइतिबारु, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज होइतिबारु, पीपल स्पीक इन इंग्लिश आर हाईली ऑनरेड. इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री होइतिबारु, कारण भारत गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री होइतिबारु इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, ऑन ए फोर लाइन handwriting paper, all the capital letter and the numbers are written in dex. Lower 3 lines, upper 2 lines, upper 3 lines, middle 3 lines. आम 4टा लाइन खींचले 4 लाइन और से गोटे कैपिटल लेटर लिखली. तो ये केतटा नंबर सब अपर 3 लाइन्स. नेक्स्ट, एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर. डियर डेक्स, वी डेक्स आवर हॉलीडे इन ओटी वेरी मच. यूजुअली मी डेक्स फॉर लॉन्ग वॉक्स एवरी डे. द सीनरी डेक्स मार्वेलस. तो यहाँ क्यों प्रकार क्वेश्चन कही. द एबव राइटिंग एक्टिविटी इन द बॉक्स इज ए काइंड ऑफ डेक्स. यह द्वारा कौन होता है गाइडेड राइटिंग, पैरेलल राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, फ्री राइटिंग. कंट्रोल राइटिंग. नेक्स्ट, surface is about 45 and his hair is starting to go grey. Reading according to the divisions of the above sentence in the box is called dex. Word reading, phrase reading, chunk reading, clause reading. यह द्वारा कौन होता है chunk reading. Next, the pronunciation of word take. टेक टा केमिति प्रोनाउंसिएशन करा जाए. टेक 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 टेक. नेक्स्ट देखिबा केते गुड़िए ओडिया ग्रामर एंड ओडिया पेडागोजी रो एमसीक्यू.
ଦେଣା ଏହାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମାଗଣା, ପାଉଣା, ଅଲଣା, ପୁରୁଣା। ପାଉଣା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦ ନୁହେଁ? ବୈଶାଖ, ଦୈନିକ, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଗୁଣି। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ନିତ୍ୟକର୍ମ, ନିଦାରୁଣ, ନିପୁଣତା, ନିବର୍ତ୍ତନ। ନିଦାରୁଣ। ନେକ୍ସଟ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟିଏ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଚିରୋପକୃତ ହେଲେ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ସଟାବଟା କରି, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷରେ ସଲେଖେ ନାହିଁ, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଲି ପାଣି ସୁହାଏ, ମଲା ଘୋଡ଼ାର ଟାଙ୍କ ମାପିବା। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷରେ ସଲେଖେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କଥା। ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ଅତି, ପରା, ପ୍ରତି, ପ୍ର। ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ହୋଇଛି? ଉପସର୍ଗ ହୋଇଛି 20ଟି। ତ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ବୈନତେୟ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିରୂପଣ କଲେ ନିମ୍ନରୁ କ'ଣ ହେବ? ବିନିତା ଯୋଗ ୟ, ବିନିତା ଯୋଗ ୟ, ବିନତା ଯୋଗ ଏୟ, ବୈନତେ ଯୋଗ ଏୟ। ଅପସନ୍ ସି, ବିନତା ଯୋଗ ଏୟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ଭୂତ? କାନେଇବା, ଲଟେଇବା, ହାତେଇବା, ଡେଙ୍ଗେଇବା। ଡେଙ୍ଗେଇବା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଦୀପ, ଗଜ, ଅନେକପ, ସିନ୍ଦୁର। ଦୀପ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି? କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଦ୍ୱିଭାଷିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ପାରିବାରିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ଉଦ୍ଧୃତି, ଡ୍ୟାସ୍, କମା, ବନ୍ଧନୀ। ବନ୍ଧନୀ। ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇଲେ କେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ? ଶିଶୁଟିର ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଡି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଉଲଗ୍ନ, ଏକଛତ୍ର, ମନସ୍ଥ, ନରକ। ନରକ। ନେକ୍ସଟ,
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଅଧା ଗପକୁ ନେଇ ପୁରା ଗପ ଲେଖିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ? ଔପଚାରିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ। ଦରଖାସ୍ତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର, ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ? ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଭଣ୍ଡାଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୁଏ, ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୁଏ, ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ, ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନୀରବ ପଠନ କରୁଛି ବୋଲେ ତା'ର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର, ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣମୂଳକ, ମେଳକ ସୂଚକ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଡି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କୁହାଗଲା, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଡି। ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।